¿Cómo están, señores? 여름 캠프를 할 수 있어서 너무너무 감사합니다. Estamos agradecidos por poder realizar este retiro de 여름 verano, 캠프는 우리가 este 여름 캠프를 campamento de 시작한 지 verano. 50년째 되어서 Ya hace 50 años que hemos empezado 제 este retiro. 50회 여름 캠프가 됩니다. Viene a ser ya 지난 este 지금부터 50년 retiro 전에 que es 여름 realmente 캠프를 시작했습니다. hace 50 años ha empezado. 젊었습니다. Yo era muy joven. 50년 동안 제 여름 캠프를 해왔고 Durante los 50 años hemos realizado este 여름 campamento 캠프는 우리 교회 성도들에게 많은 간증을 가져다 줬는데 y trae mucho 이런저런 일이 testimonio. 많이 있었지만 여름 캠프에 Ha habido 대해서 muchas 받은 cosas, 굉장히 많았습니다. pero también muchos han recibido el perdón del pecado. 50년 동안 여름 캠프를 하는데 정말 많은 Durante los 분들이 50 años, mucha gente ha venido. 또 이게 김천에 수양관도 만들고 También hemos hecho la casa retiro en 수많은 Kimcheon. 사람들이 구원을 받고 Mucha gente recibió el perdón del pecado, 원래 obtuvo 50회 la salvación. 온라인으로 Este retiro por el COVID-19 lo realizamos 그 대신에 por 옛날에 뭐 online. 4,000명 그래 참여를 Anteriormente participaban 3.000, 4.000 personas. 1,000배 더 많은 함께 참석할 수 너무 감사합니다. Estamos agradecidos porque en esta ocasión 100 veces más, 1000 veces más pueden participar. Hoy vamos a ver San Juan capítulo 5. Vamos a buscar San Juan 5. 요한복음 5장을 찾으셨으면 San Juan 5, si han encontrado, yo voy a leer. 유대인의 명절이 있어 예수께서 예루살렘에 올라가시니라. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió 예루살렘에 Jesús a 있는 양문 Jerusalén. 곁에 히브리 말로 베데스라 하는 못이 있는데 거기 행각 다섯이 있고 Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 그 안에 많은 pórticos. 병자, 소경증, 두발이 혈기 마른 자들이 누워 물의 동함을 기다리니 En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del 이는 agua. 천사가 가끔 못에 내려와 물을 동하게 하는데 동한 후에 먼저 들어간 자는 어떤 병이 그랬든지 낫게 되리라. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad 여기 que tuviese. 38년 된 병자가 있더라. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 예수께서 그 누운 것을 보시고 병이 벌써 오랜 줄 아시고 이르시되 네가 낫고자 하느냐. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? 병자가 대답하되 주여 물이 동할 때에는 나를 못에 넣어준 사람 내가 가는 동안 다른 사람이 먼저 내려가나이다. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. 예수께서 가서 일어나 내 자리를 들고 걸어가라 하시니 Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. 그 사람이 곧 나와서 자리를 들고 걸어가니라. Y al 나는 instante aquel 안식이라. hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. 여기까지 읽었습니다. Hasta aquí hemos leído. 한국 같은 경우에 En Corea, 장로교회 안에 약 200여 개 다른 파가 있다고 합니다. aparte de la iglesia presbiteriana, dice que hay 200 장로교만 denominaciones, 그런 게 아니라 no solamente 여러 la iglesia 교회들이 presbiteriana, metodista, varias 있어요. iglesias, 똑같은 성경을 la 가지고 misma Biblia, teniéndolo, 똑같은 그 하나가 안 되고 장로교가 porque 있고 감리교가 no 있고 pueden ser 침례교가 있고 uno, 이렇게 y 오순절 교회, hay iglesia 모든 교단이 나눠져 pentecostal, iglesia presbiteriana, metodista, bautista. 성경을 똑같은 성경 읽으면서 Leen la 이해하는 misma 면이 Biblia, 조금씩 달라서 pero es un poco distinto el cómo llegan a entender. 성도들은 장로교가 제일 옳고 건전하다고 생각해요. Los de la iglesia presbiteriana dicen que ellos tienen la 감리교회는 razón. 또 요한 웨슬리 Los de la 감리교회는 iglesia metodista, John Wesley, dicen que es muy bueno la iglesia metodista. 침례교회는 우리 Los de la 침례교회 iglesia 전통이야. bautista, ellos dicen somos lo tradicional. 그렇기 때문에 다 각각 이제 말하는 건 한국의 장로교 Todos 안에 por 200여 eso, 개의 종파가 있다. dentro de la iglesia presbiteriana, 그러니까 dice que 왜 그런 일이 hay 일어날까요? 200 denominaciones. ¿Por qué ocurre eso? 똑같은 성경 읽고도 이해하는 면이 다르기 Porque 때문에 ven la misma Biblia y tienen una manera distinta para entender. 똑같은 과일을 가지고 봐도 어떤 Por 사람은 más 사과 que 좋아하는 ven 사람이 una 있고 참외 fruta, hay 좋아하는 gente que 사람이 le 다른 것이 gusta el melón, la manzana, y es 이제 distinto para 사람마다 cada uno. 생각이 다
다른 Cada 것입니다. persona tiene un 그래서 그들이 pensamiento 보는 성경 distinto. 똑같은 성경을 다르게 Aunque 표현하고 ven la 다르게 misma 말하는 분들이 Biblia, 많이 있는 hay mucha 겁니다. gente que lo habla, lo interpreta de manera 근데 이제 distinta. 우리가 진짜 Pero 성경을 정확히 realmente, 알고자 si 하는 것은 exactamente conocemos bien la 그러면 이제 Biblia, 우리가 말하는 장로교나 la 감리교나 Iglesia 성결교나 Presbiteriana, 진리교나 순복음교회나 Metodista, 뭐 Asamblea de 이런 많은 교단들이 Dios, 있는데 hay muchas denominaciones 그들이 하는 게 정말 틀린 거냐? y lo que ellos dicen está equivocado. 일리가 있는 이야기도 있습니다. Hay cosas que realmente 그러나 ellos tienen la 분명히 razón, 다른 것은 pero 사실입니다. es cierto 왜 que son 그랬을까요? distintos porque 성경을 기록한 하나님의 마음을 뭐 el 인간적인 생각이 corazón de 조금씩 Dios que ha 들어가면서 escrito la Biblia, poquito a 사실 poquito se 하나님은 mezcla el 하나로 pensamiento del hombre. 만드셨는데 Realmente Dios lo 편파가 ha 생겨 그렇게 된 creado 것이죠. para que sea uno, pero 그래서 surgieron 이제 las 여러분 우리가 성경을 denominaciones 읽을 때에 y cuando leemos la 참 Biblia, 제가 1962년부터 en el 성경을 año 읽기 시작했습니다. 1962 empecé a leer la Biblia. 그 전에도 물론 성경 읽지만 부분적으로 조금씩 읽었고 Anteriormente también leía parte por 본격적으로 parte 제가 62년부터 성경을 읽기 시작했습니다. y yo desde el año 1962 leí 저는 la 그때 Biblia. 62년 그 전까지 저는 늘 죄 속에 Antes del 살았습니다. año 1962 siempre vivía en medio del pecado 유교 사변이 마치고 난 y después la 뒤에는 guerra del 굉장히 25 de 어려웠습니다. junio tenía mucha 우리 dificultad. 반에 있는 학생들의 30%가 El 아버지도 어머니도 없는 과학이었어요. 30%, el 70% de los 전쟁은 compañeros eran 처참했습니다. huérfanos que no 사랑하는 tenían 아버지, padres. Era vil la 사랑하는 guerra. 어머니가 La madre amada, el padre amado 고아들이 habían 된 거예요. fallecido y se convirtieron en 언제까지로만 내고 huérfanos. 귀한 아들이었는데 Hasta un tiempo eran hijos preciosos, 아무도 돌봐주는 pero 사람이 없는 ahora 고아가 돼버렸어요. eran huérfanos. Nadie podía cuidar de ellos. 도시마다 고아원을 설립했습니다. En cada ciudad erigieron 그 고아원에 자란 orfanatorios. 아이들이 부모 없이 자라기 Niños 때문에 que crecían en el orfanatorio 굉장히 crecían sin 거칠었어요. padres, eran bien rudos, 고아들이 사는 삶은 정말 어려웠습니다. era muy difícil la vida de los 그렇기 때문에 huérfanos. 그들이 생각 우리가 생각 El 참 많이 pensamiento 달랐어요. que ellos tenían y nuestro pensamiento era muy 하여튼 distinto. 우리가 삶의 사람 형편 다 La 생각이 다르게 situación que 마련인데 vivíamos, todos teníamos una vida distinta, 성경이 이야기하는 한 부분을 pero 이야기하지만 la Biblia se refiere a una 사람에 따라 parte, 이런저런 다른 pero cada 방향으로 persona, 생각하는 분들이 참 많아요. hay gente que piensa de manera 저는 distinta de acuerdo al 1962년 desde 그전에 어릴 때도 교회를 Yo desde 다녔지만 pequeño iba a la iglesia antes del 그전 año 제가 신앙이라 말 그냥 1962. 교회를 No puedo 다녔었습니다. decir que era una vida de fe, simplemente 1962년 제가 죄 congregaba. 사함을 받고 En el 예수 año 내 마음에 1962, cuando 들어오신 obtuve el perdón del pecado y después que Jesús entró a mi 내가 corazón, 생각하는 생각이 todo 모든 게 pensamiento que yo 다르게 tenía, 보였습니다. todo lo veía de manera 사실 distinta. 우리는 한국에 기독교만 있는 게 Realmente, 아니고 en Corea no solamente 유교도 existe el 있고 그죠? cristianismo, 불교도 있고 뭐 여러 가지 también hay 교회 budismo, 교단이 있습니다. también hay el de la religión del 그들이 주장하는 건 Confucio. 다 다른데 Todos ellos 한 insisten 가지 제 en otra 공통점이 cosa, 우리는 en 정말 cosas 하신을 위해서 온 distintas. 마음을 다 섬겨한다는 Una 그런 cosa 생각 속에서 삶을 살고 en el 있습니다. que ellos coinciden es de que vamos a echar todo 자, nuestro 이제 corazón para el 하나님께서 Dios. 우리에게 주장하는 몇몇 가지가 있는데 Hay algunos puntos que Dios nos va 죄인들이 죄를 insistiendo. 사함받기 뭘 해야 하느냐? El pecado, los pecados que deben hacer para obtener el perdón del pecado. 죄인이 죄를 사함받기 해야 할 일은 아무것도 없습니다. El pecador no hay nada de lo que 물론 tenga que 회개해야 hacer 한다고 para el perdón del 생각합니다. pecado. Claro, deben 그러나 이제 arrepentirse. 하나님이 우리에게 하시고자 하는 그 뜻하고 우리 인간 뜻하고 정말 다른 거예요. Pero la voluntad de Dios y la voluntad del hombre 우리가 realmente 지난번에 es 안식일에 대한 distinto. 이야기를 했는데 Acerca del día de reposo hemos hablado la vez pasada. 안식일이라는 것은 그냥 El día de reposo, 일월, 화수, lunes, 목, 금, martes, 일까지 일을 하고 miércoles, jueves, viernes uno va 토요일이 원래 trabajando. 안식일인데 Sábado y domingo es día de reposo. 아무 일도 하지 마라. Cuando es sábado no debe hacer nada. 오늘날 안식 교회는 토요일 날 되면 La 그날 iglesia 안식. adventista, cuando es sábado es ahora el 사실 día de 우리가 reposo. 일요일을 주일로 정하고 있는데 Nosotros realmente 정상적인 ponemos 안식일은 como día del 토요일. Señor el domingo,
좀 더 Pero realmente el 세밀하게 día de 얘기하면 reposo es sábado de 금요일 manera 전에 más 해가 지면 detallada. 안식일이 됩니다. Cuando el viernes entra el 토요일 sol 전에 es 해질 día de 때까지 reposo. Hasta 아무 que 일도 하면 entra el sol, el sábado no debe hacer 어떤 absolutamente 짐도 지지 nada. 말으시고 Sea lo que fuera, ninguna carga debe 그걸 성경이 sostener. 정확하게 얘기하는 거거든요. Exactamente la Biblia nos va 자, diciendo 이제 eso. 그러니까 십계명 율법의 안식일을 지키라 안식일을 지킨 복을 받는다고 생각해요. Cuando uno cumple el día de reposo, cree que va a obtener la 그건 bendición conforme a la 성경을 ley. 모르는 사람들이 하는 이야기입니다. Son cosas que dicen las personas que no conocen la Biblia. 성경은 많은 그림자로 보여졌는데 La Biblia se expresa mediante 너무너무 varias 신기한 sombras. 것은 Es increíble. 성경에는 짝이 탁탁 있어요. Todo lo que está en la Biblia 하나가 tiene 잘 su 이해가 안 가. 짝을 compañera. 딱 맞출 때 이해가 너무 잘 Cuando 되는 거예요. uno va encajando, uno lo entiende de manera magnífica. 저는 속죄 제사를 드릴 때 양의 머리 Cuando 안수하는 거 이해를 uno 못했습니다. realmente da la ofrenda para la expiación, no 왜 entendía por qué se 양이 ponía la 안수를 mano. 받아야 하냐? ¿Por qué se debe poner la 목사가 될 mano 때 sobre la oveja 안수하고 cuando uno se 장로가 될 convierte 때 en 안수하는데 pastor, en 양이 지금 anciano? 목사가 돼야 장로 지가 뭔데 쟤 때문에 죽는 양이 La 안수를 받아. oveja, porque debe recibir el pecado, porque hay 저는 que 제가 poner la mano si 제사함을 no se 받는 걸 convierte en 정확히 알기 pastor. 위하여 Exactamente conocía 성경에 acerca del perdón del 속죄 pecado 제사함에 관한 많은 것들을 뽑아가지고 정리해 y 보았습니다. yo iba ordenando muchas cosas que aparecían en la Biblia que hablaban 정리하다 acerca del 보니까 perdón 거기서 del 뭘 pecado. Cuando iba 발견했냐면은 buscando en la Biblia, ¿qué entendí 그 yo? 제사함에 관한 이야기를 정확히 이해할 수 있도록 성경에 하는 이야기들이 많았습니다. Exactamente, la Biblia iba explicando 그래서 이제 detalladamente 우리가 acerca para que podamos 믿음으로 entender bien el 되어진 perdón del 이야기 pecado. 가운데서 Entre las cosas que se logran con fe, 예배소서 2장에 보면 이렇게 cuando 말하고 있습니다. vemos en Efesios 2 너희 aparece de 허물과 esta 죄로 manera. 죽었던 너희를 살리셨도다. 그때 너희가 그 가운데서 이 세상 풍속을 Y Él os dio vida a 공주의 vosotros 권세 cuando 잡은 estabais 자를 muertos 따르고 en vuestros 지금 delitos y 불순종의 아들 pecados 가운데 en los 역사하는 cuales 영이 anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de 여기 2절에서 desobediencia. 그때에 너희가 그 가운데서 행했다. Dice en el 2, en los cuales anduviste en 그리고 otro 이 세상 tiempo, 풍속을 쫓고 siguiendo la corriente de este 공주의 mundo, 권세를 잡은 자 이건 사탄을 가리켜 말합니다. conforme al príncipe de la potestad del aire, se refiere a 따라서고 지금 Satanás, 불순종의 아들들 가운데 역사하는 el 영. espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. 이 악한 불순종의 아들한테 역사하는 영은 El espíritu que trabaja en 성경은 medio 하나님이 de 말한 los hijos de la 것보다 다른 desobediencia 편으로 이해하도록 끌어가는 겁니다. nos lleva hacia otro 그분들은 sentido que no es la 안식일을 voluntad de Dios. 잘 지켜 하는 잘 믿는다고 생각합니다. Ellos creen que están cumpliendo muy bien el día de 근데 reposo, 여러분 그것은 그들이 pero 성경을 eso 몰라 한쪽 부분만 봐서 no conocen bien la Biblia, solamente ven un lado. 성경은 우리가 사람이라는 것이 있는데 Está lo que se llama el 사람은 hombre en la 남자만 Biblia. 사람이 아니고 여자만 사람이 남자고 El 여자가 hombre. 합해서 사람입니다. Hombre humano no es solamente el hombre, la parte masculina, 여자 sino que 없이 hombre y 남자가 있을 mujer 수 se 없고 le dice 남자 humano, 없이 여자가 hombre. 있을 수 없습니다. Sin hombre no puede existir mujer, sin mujer no puede 그러니까 existir 물론 hombre. 여자도 사람이고 남자도 사람이지만 El hombre es persona, la mujer es 둘이 persona, son 합쳤을 ser 때 humano. 온전한 사람을 이루는 것입니다. Cuando se unen, viene a ser el ser humano. 아무리 여자가 있다 남자가 없으면 Por más que haya mujer y no hay hombre, 없어져 버립니다. en este planeta desaparecerá 아무리 ser 남자 humano. 여자가 Por 없으면 más 지구는 que 다 haya 사람이 hombre 없어져. y no exista mujer, todos los seres humanos 그것이 남자와 desaparecerán. 여자가 짝이 돼서 사람이 Hombre y 돼서 mujer se 이제 emparejan, 번식하고 son seres 또 살고 humanos, se 살아가고 하는 multiplican, 것이죠. ellos van viviendo así. 그렇기 때문에 여러분 우리가 이런 Por 성의 lo cual 남자와 여자 nosotros, 짝이 이루어야 하는 것처럼 como el hombre y la mujer, ahora 성경도 ellos son una 항상 pareja. 짝이 이루어져서 그 성경을 표현하고 있습니다. Siempre toda la parte de la Biblia tiene su compañera y explica eso conforme a 너는 ello. 여호와의 책을 자세히 읽어봐라. Escudriña bien la palabra de 이것들이 Jehová. 하나도 빠진 것이 없고 Todo tiene su 그 짝이 compañera 없는 것이 없으리. y no hay nada de que 여호와의 신이 falte. 걸명하시고 그 신이 이것들을 모으셨습니다. Ahora, el Espíritu de Dios ha ordenado esto. 아무리 깊이 알아도 Por más que profundamente conozca la 짝을 Biblia, 모르면 si no conoce la compañera, significa que no conoce bien la Biblia. 해볼까요? ¿Quiere que hable más acerca del día de reposo? 하나님께서
제사하는 너희 하나님 여호와의 안식일을 기억하여 너희 거룩하게 지키라. Tú honrarás el día, santificarás el día de 자, reposo, 이제 우리가 dice. 안식 엿새 동안 힘써 내 모든 일을 하고 Durante los 6 días 제7은 너희 하나님 trabajando, 여호와의 el 아무 일도 하지 séptimo 마. día no harás absolutamente nada. 너희 남종이나 여종이나 뭐 Sea 문화는 siervo, 객이라도 일하지 sierva, 말라. sea el forastero, absolutamente nadie 자, trabajará. 안식이라는 것은 금요일 El 저녁 día de 해가 지면 reposo, 안식일이 cuando el viernes por la 시작되는데 noche entra el sol, empieza el día de reposo. 그러면 해가 지면은 토요일 해질 때까지 아니 그때는 Hasta 무슨 que 짐도 entra el 다 sol 내려놓게 돼. el sábado, sea cual fuere la carga, está de hecho que lo deje. 그 여러분 우리는 안식일을 잘 지킨다고 지키고 있어요. Señores, nosotros decimos cumplir bien del día de 그것은 reposo 성경 한쪽만 알면 y así uno piensa que está cumpliendo, pero conoce 자, solamente un 안식일에 lado de la 대한 Biblia. 짝이 골로새 2장 16절에 나오는데 La compañera acerca del día de reposo aparece 그게 en 뭐라고? Colosenses 그러므로 먹고 마시는 2:16. 것과 절기나 월삭이나 안식일이나 누구든 너희를 편론하지 못하게 하라. En Colosenses 2:16 dice: Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. 자, 17절에 En el 17, 이것들은 그랬습니다. todo lo cual. 이것들이 뭡니까? ¿Qué quiere decir todo lo cual? 월삭이나 Lo cual se refiere en comida, en bebida, en días de fiesta, días de reposo, a eso se refiere. Que esto no es la figura verdadera, 장래 일의 그림자라는 거죠. que es la sombra de lo que ha de venir. 실상은 뭡니까? ¿Qué es realmente 이것들은 la 장래의 imagen 우리 verdadera? 몸이 있으면 그림자가 El 있고 cuerpo. Cuando existe un cuerpo suele haber sombra. 그림자로 장차 예수님이 오실 것을 En 그림자로 adelante vendría 보여주는 과정이라는 Jesucristo y mediante la sombra nos va mostrando y es simplemente parte del 그렇기 때문에 proceso. 여러분 골로새 2장 Por lo cual, 16절, en 17절 Colosenses 모르고 2, 16, 17, sin que uno sepa, 안식일을 아무리 알아도 그건 por 안식일 más 아는 que 게 아니라는 conozca el día de reposo, 거야. eso no quiere decir que está 한쪽만 conociendo. 보게 된다는 거죠. Solamente está mirando una 그러니까 parte. 여러분 남자고 여자고 하는 짝이 돼서 Hombre y mujer 사람이 ahora 되고 son una pareja, 자식을 se 낳고 convierten en ser 결혼해 humano, tienen 행복해지고 hijos, se 그런 casan, 겁니다. son felices. Es así. 그러면 이제 우리가 그 Entonces, 그림자는 aquella 실제로 sombra 나타나는 예수 그리스도를 나타내는 것인데 manifiesta a Jesucristo, que es lo que en realidad se 안식이라는 muestra. 것은 장래일의 그림자라는 것입니다. La sombra es, este día de reposo es la sombra de lo que ha de venir. El día de reposo no es la realidad. ¿Sombra de qué viene a ser? El cuerpo es de 예수 Cristo. 그리스도의 그림자는 Es sombra de Jesucristo. ¿Saben Jesucristo lo que 수고하고 dice? 무거운 짐진 자들아 Todos los que están cargados, venid a mí, yo os haré 안식일이 descansar. 뭐라 그럽니까? ¿Qué es el día de 그렇게 reposo? 말한 것입니다. Así lo dice. 수고하고 무거운 짐진 자들아 Todos 다 los 내게 que 오라. están 내가 trabajados, 너희를 쉬게 cargados, venid a mí, 하리라. yo os haré descansar. 금요일 저녁에 해가 딱 지면 안식일이 Cuando entra el 시작되는데 sol el viernes, empieza el día de 안식일날 reposo. 무슨 Desde el día de 짐을 내려놓을 reposo, 수 있게 sea 된다는 lo que 것입니다. fuera la carga que tenga, lo deja a un lado. 그래서 예수님이 수고하고 무거운 짐진 자다 다 El 내게 Señor 오라. Jesucristo dice, todos los que están cargados y trabajados, venid a mí, yo os haré descansar. 예수님이 어디서 쉬게 합니까? ¿En dónde nos hace descansar? 죄에서요. Del pecado. 죄의 짐을 내놓고 La carga del pecado nosotros 쉬게 한다. lo 그 soltamos 이야기입니다. y 그래서 dice 이제 que 하나님 nos hará 그 descansar. 앞으로 예수님이 오시면 우리가 En 모든 adelante, 죄짐 cuando 내놓고 venga 쉬는 걸 Jesús, 알려주기 위해서 ahora 안식이라는 nosotros 걸 만든 dejamos 겁니다. toda la carga y a eso se refiere el día de reposo. 금요일 저녁에 해가 지면 Cuando entra el sol el 목요일 viernes, 말입니다. 모든 짐, 무거운 짐을 toda 막 carga 지고 pesada, uno lo está sosteniendo y está sufriendo. Ah, y va descansando. 그걸 왜냐면 앞으로 예수 ¿Por qué? 그리스도가 오면은 Porque en adelante, cuando venga 우리가 Jesucristo, 모든 죄짐을 벗어버리고 toda la carga del pecado lo suelta 편히 쉰다는 그것을 y va 예표로 descansando. 보여주기 위한 그림자가 안식이라는 것입니다. Y
como señal nos muestra el día de 그래서 안식일에 reposo 대한 acerca de 이야기를 다 ello. 알고 난 Después 뒤에 de que conoce todo 그의 acerca del día de 짝된 고린도서 2장 reposo, 16절 17절을 ahora 알면 la palabra que es su compañero, cuando lo conoce, 내가 예수 Colosenses 앞에 나가면 내 2:16, 모든 죄의 짐을 si voy 다 delante de Jesús, toda mi 내려놓는구나. carga, yo lo 예, suelto. 그 죄의 짐을 벗는 La 그것 carga del pecado, 구약의 el 모든 despojarse 예언은 de ello. 예수 그리스도의 예언인데 Lo que aparece en el Antiguo Testamento es la 양을 profecía 잡아서 acerca de 속죄 제사 Jesucristo. 드는 것도 그렇습니다. Mata a la oveja y 야 entrega la 이삭의 ofrenda de 죽음으로 expiación. Y 말미암아 cuando muere la 우리 oveja, 죄가 사해지는 todo nuestro 것처럼 pecado es 하나님을 위하여 perdonado. 예수 20대 못 박여 죽은 Y 우리 la 죄가 사해지는 ofrenda, la 그걸 oveja de 이야기하는 것입니다. Jesucristo, muere por nuestro pecado y se refiere acerca de ello. 그렇기 때문에 그 짝을 모르 한쪽만 아는 성경은 Cuando solamente conoce un lado de la Biblia, 분명히 성경 말 너희는 여호와의 책을 자세히 읽어봐라. dice en la Biblia 이때 하나도 que 짝이 없는 것이 escudriñad la 없고 palabra de Jehová, no hay nada 빠진 것이 없고 que 짝이 deje 없는 tener 것이 su compañera, que 없으리니 nada falta, 이것은 여호와 입이 이를 명하서 그 신이 이것들을 모으셨습니다. que su espíritu, el espíritu de 제가 Jehová, ha 하나님의 escrito 성경에 esto. 모든 게 짝이 있는 걸 발견해요. Todo en la 그래서 Biblia 제가 그 tiene su 짝을 compañera. 어떻게 맞춰가는 성경을 발견해 그게 Y 너무 cómo va 놀라워요. encajando eso es increíble. 제가 속죄 제사를 할때 Cuando habla acerca de la ofrenda de la expiación, yo tenía la 나는 duda en qué 그래야 aspecto. 죄사함을 받으려고 하지 않았습니다. No pensaba obtener el perdón del 어릴 pecado, 때부터 교회를 simplemente 다니기 어릴 때 desde 제 pequeño 영혼을 congregaba a la 받는 iglesia, 기도함으로 pedía el 죄사함 perdón del 받으려고 pecado y 그랬는데 yo orando quería obtener el perdón del pecado. 구약 레위기 4장은 En el 속죄 Antiguo 제사를 Testamento, en 얘기했습니다. Levítico 4, aparecía acerca de la ofrenda de expiación. 속죄 제사 우리 죄를 어떻게 사니 그걸 가르쳐 주는구나. En la ofrenda de expiación nos habla cómo nuestro pecado es 레위기 perdonado y 4장에 acerca de 속죄 ello 제사 네 habla. 가지가 나오는데 En Levítico 4 aparece 첫 번째 acerca de los 제사장이 4 죄를 tipos de 보는 ofrenda cuando el 두 번째는 sacerdote comete el 이제는 온 pecado. En 회중이 죄를 segundo 보는 lugar, cuando toda la congregación de Israel comete 세 pecado. 번째는 En 그 tercer lugar, 족장들이 죄를 보는 cuando el jefe de la tribu comete 네 번째는 pecado. 평민이 En 죄를 cuarto 보는 lugar, cuando un hombre común 저는 comete 이스라엘 pecado. 회중도 아니고 Yo no 제사장도 soy 아니고 ni 회중도 sacerdote, ni 족장도 congregación, ni jefe de la tribu, soy un hombre común. Por eso, con la ofrenda de expiación de ese hombre común, 레위기 4장 yo iba 27절에 leyendo en 만일에 Levítico 평민의 하나가 여호와의 4:27. 금령을 하나도 부지에 뭐야 허물이 있었다가 Si un hombre común tiene pecado 그 범한 죄에 깨우침을 받거든. y dice, luego que conocer su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra. 깨달아야 한다. Para obtener el perdón del pecado, 내가 uno debe 죄인인 걸 entender el 모르고 절대 pecado. 제사함을 받을 수 Si uno 없거든. no sabe que es pecador, de ninguna manera puede obtener el perdón del pecado. 죄의 깨우침을 받거든. Cuando uno llega a entender el pecado, dice luego 양이나 que 염소를 됩니다. luego que conocer su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra. 그다음에 이제 Puede ser 29절에 cabra, 보면은 ofrenda, y aquí dice cabra sin 속죄제 efecto 희생의 por su 머리에 pecado que cometió. 안수하고. Y luego en el 29 dice, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda. 오랫동안 성경을 가지고 읽으면 이해를 못해. Largo tiempo leía la Biblia y no entendía 목사가 될 때 esto. 안수하고 Cuando uno se convierte en 장로가 pastor, 될 때 안수하는 ahora le pone la mano 무슨 cuando se 양이 convierte en 안수를 anciano. 받아. ¿Cómo? ¿Por 양이 qué? 목사가 Hay que 되나 poner la 장로가 mano 되나 sobre la oveja. Él se convierte en pastor oveja. No lograba entender. Luego un día 얼마나 지난 뒤에 había pasado cierto 레위 tiempo 16장 en Levítico 16, 21, cuando uno ve exactamente, aparece su compañera y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolo así sobre la cabeza del macho cabrío. La oveja y la cabra, cuando son elegidos para morir por nuestro pecado, de ninguna manera ellos deben tener ahora una carencia, no deben tener efecto, se refiere a Jesucristo, y ponen luego la mano sobre la cabra o la oveja. Cuando pone la mano, dice, confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolo así sobre la cabeza del macho cabrío. Es un proceso de pecado de todo el mundo para pasarlo al Señor Jesús. En San Mateo capítulo 3
죄송합니다. 요단강에서 요한이 그 Jesucristo 세례를 받는 en el mar, en el Jordán, es bautizado por Juan. 요한은 Juan 회개의 세례를 베풀었는데 daba el bautismo del 예수는 죄가 arrepentimiento. 없으니까 회개의 세례를 받을 Jesucristo no 필요가 tenía 없었어요. pecado, no había necesidad para 요한은 que obtenga 거절했습니다. el 근데 bautismo del 예수는 arrepentimiento. Se 이렇게 negó. 해라. Y Jesús le 이래가 dice, 모든 의를 이루는 것이다. ya, permite 죄를 para que 사하는 toda 과정이다. justicia se cumpla. Es proceso para obtener el perdón del pecado. 세례를 받은 회개의 세례를 받은 게 아니야. No recibió el bautismo del arrepentimiento cuando Jesús fue bautizado, 넘기는 그 sino que era 그 양의 cuando 염소에게 세례를 넘길 때 안수, 그 안수라는 거죠. nuestro pecado pasaba a Jesucristo, como cuando pasaba el pecado a la cabra 정확하게 짝이 o a la oveja. 이야기하기를 En la Biblia claramente habla acerca de la compañera del libro. En San Juan 날 하고 dice, al 또한 día 예수께 자기에게 siguiente, 나오심을 보고 cuando Juan ve que Jesús viene junto a 어제 él, 예수님은 요한에게 ayer 세례를 받았습니다. Jesús había sido bautizado por Juan. 이튿날 예수님 다시 나오는 Al 걸 día 보고 siguiente Jesús, cuando viene, 요한이 뭐라고 말합니까? Juan que le dice, 보라 세상 죄를 지은 he 하나님의 aquí 어린 양이다. el Cordero de Dios que quita el pecado del 이런 이야기 mundo. 하나도 빠진 것이 짝이 없는 No hay 정확하게 nada que 하나하나 deje 잘 tener su 몰라 다 compañera. 짝을 이루어 준다는 거예요. Realmente todo se encaja con su 그래서 compañera. 우리가 이제 양의 머리에 안수할 때 죄가 넘어가는 Cuando 과정입니다. ponemos la mano sobre la oveja, el pecado 그 pasa. 예수는 우리의 모든 죄를 지시기 위하여 Jesucristo, para cargar todo nuestro 요단강에 pecado, 세례를 받으셨는데 había recibido 세례요한은 el 회개의 세례를 bautismo. 베풀었어요. Juan daba el bautismo al 세례요한은 arrepentimiento. 예수는 죄가 없어 그리고 정말 내가 당신의 세례를 당신 내게로 오시나이까. Realmente, yo debo ser bautizado porque usted viene junto a mí. Ahora dice, permite ya. 모든 의를 이루는 게 합당하다. Es ahora, es necesario que se cumpla toda justicia. 예수 그리스도의 그림자입니다. Esa oveja es la sombra del Señor Jesús, cargando nuestro pecado, la oveja. Cuando muere la oveja, nuestro pecado es perdonado. Por eso Juan dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 성경은 그런 부분들을 Acerca de ese punto, exactamente la Biblia nos va 그렇기 때문에 enseñando. 안식이라는 것도 Por lo cual, el día de reposo no es simplemente día de reposo, 안식일이 아니라 no es, despójese toda la carga. No, no es eso. La ley dice que es la sombra de lo que ha de venir, que no es la figura verdadera. En Hechos 10:1, cuando vemos que no es la figura verdadera, es la sombra de lo que ha de venir. El que mora la cabra en la oveja no es lo verdadero, simplemente está ahora expresando al Señor Jesús. El día de reposo también no es lo verdadero, sino que toda la carga del pecado lo despoja delante de Jesús y eso es lo verdadero. Solamente nos puede hacer descansar el pecado el Señor Jesús. Los que están cargados, trabajados, venid a mí, yo os haré descansar. Cuando es día de reposo, toda carga uno se despoja de ello. El dueño del día de reposo, Jesucristo, cuando uno viene delante de Él, todo nuestro pecado es perdonado y acerca de ello nos habla. Los que no conocen bien acerca de ello, ahora dice, el día de reposo es una sombra de lo que ha de venir. El cuerpo verdadero es Jesucristo. La gente ve solamente una parte. Cuando yo leo la Biblia, ¿cómo solo leer la Biblia? Desde Génesis hasta Apocalipsis, continuamente he leído de tal manera. Cuando iba leyendo la Biblia, yo debo calcular el tiempo. Una vez nuestra iglesia, tengo edad y yo ahora me habían puesto un hermano para que maneje el carro. Ese día, ¿qué pensé yo? ¿Cuánto tiempo suelo estar en el carro durante un año? Es bien simple.
거리가 나오잖아요. 몇 킬로를 Aparece la 달렸던 거리가 distancia, 나오는데 cuántos kilómetros corro, ¿verdad? 1년 동안 달린 그 Durante 거리의 un 그 año. 속도를 이제 넣으면은 Cuando uno pone la 내가 velocidad de 자동차 lo que 안에 va 있던 corriendo 시간이 el año, 얼마나 걸 알 수가 있어요. uno puede saber cuánto tiempo pasa dentro del 저는 carro. 거의 이제 고속도로를 많이 다니는 Yo ando 편입니다. mucho en la autopista. 뭐 지방에서는 많이 안 다니고 보통 지방에 고속도로를 많이 달리기 때문에 No permanezco en el interior, sino que voy de una ciudad a 그래가지고 otra 보통 ciudad. 고속도로는 100km로 Comúnmente, 달릴 때가 있고 a veces 그런데 voy a 100 kilómetros por hora. 근데 이제 그 평균 고속도로 속도를 따지면 75km, 80km쯤 Es 돼요. como 75 kilómetros, 80 kilómetros por hora el tiempo que yo 또 이제 corro. 지방에 고속도로 안 다니고 시내 Dentro del 다닐 때도 interior, 있으니까 ya cuando estoy en la ciudad, 평균 yo 속도가 제가 한 no ando en 75km로 autopista, y cuando yo regularmente pongo una velocidad de 그 내가 75 kilómetros 1년 por hora 동안에 자동차 al 있는 시간이 año, 700시간이 나왔어요. yo calculé que pasaba dentro del carro 700 그럼 horas. 700시간 하루에 약 2시간 Si 정도를 son 차 안에 있는 700 시간이에요. horas, viene a ser 2 이제 그 horas al día 시간을 dentro del 절약하기 위해서 carro. 많은 걸 생각해야 합니다. Yo debo pensar muchas cosas para llevar la vida de fe. 그럼 내가 하루에 2시간이라면 Si son 24시간 2 horas al 잠자는 día, 시간 빼고 하면은 24 아무리 horas. 생각하면 Ahora, si 굉장히 saco 큰 la hora 시간이죠. de sueño, es inmenso 그래서 이제 aquellas 2 자동차 horas. 안에서 일을 해야겠구나. Entonces pensé, tengo que trabajar 그래서 dentro del 제가 이제 carro. 운전하는 분을 그냥 형제 말고 Alguien que 사역자를 내가 maneje. 요구했어요. Yo había solicitado no un hombre común, sino un 근데 pastor. 우리 박영주 목사가 카나다에서 있었는데 El pastor Park Young-jo estaba en Canadá. 그래서 제가 전화를 했어요. Yo le llamé. 영준 제 조카라서요. Young-jun 그래서 es 제가 mi 말을 영준하고 sobrino. 말을 Y 놓는데 cuando le hablo, yo le 영준 너 tuteo. 와서 내 차 운전 Young-jun, 좀 해라. ven y maneja mi carro. 그리고 너 신앙도 좀 배우고 También aprende la vida de fe. 한국에 오라 그랬어요. Le dije para que venga a Corea. 박영주 목사 내가 사역을 잘못했는데 운전사 전락하는구나. Él dijo, no llevo bien el ministerio. 그렇게 생각하는 게 Ahora 아니었어요. me mandan a que sea 같이 chofer. 사역을 하고 No pensé en eso 내 jamás. 차 좀 운전해 Quería 나도 좀 운전하고 그러면 realmente 좋겠다. realizar junto el ministerio y manejar junto con 박영주 el carro. 목사는 일본에서 사촌 동생한테 저 운전을 배웠다 그러더라고요. Dice que el pastor Park Young-jo aprendió a manejar por 일본에 제 mi 사촌 primo que 동생 vive en 카 Japón. 레이서 선수예요. Él era un corredor 세계 de 제패를 몇 carro. 번이나 했어요. Varias veces 그래서 obtuvo 그 ahora el puesto de 진짜 campeón 운전은 막 mundialmente. 절대 아무도 못 따라. Nadie le puede alcanzar 그래서 en el 박영주 aspecto de 목사 제 차 manejar. 운전하기 시작했어요. Y el pastor Park Young-jo empezó a 그러면서 manejar 이제 mi 같이 carro. 교제하고 Tuvimos comunión, 의논하고 opinamos 또 이제 그 뭐야 juntos, 전화로 이야기하고 hablamos por 주로 teléfono. 이제 자동차 타고 갈 때 전화 통화 Cuando 많이 해요. andamos en carro, 교제할 분들 이야기할 분 andamos, 자동차 hablamos 안에 mucho 그렇게 por 보고 teléfono 그러면 y 성경 tenemos 읽고 말씀 comunión. 준비하고 Así por 안 teléfono 그래도 leemos 뭐 la 이야기도 Biblia. 하고 A veces 또 기도회도 하고 hablamos, 이제 a 그렇게 이제 veces 자동차는 así 시간을 tenemos reuniones de oración y así pasamos el tiempo dentro del carro. 제가 이제 나이가 들어가면서 좀 이렇게 그 자꾸 의지가 좀 무너지기 때문에 A medida que pasa el 삶이 tiempo 막 y 정서가 잘 ahora tengo 정리 안 될 edad, 때가 많은데 a veces me falta la fuerza de voluntad y 이제 제가 no 이제 puedo 그렇게 ordenar las 삶을 cosas. 사는 거예요. Así voy viviendo la vida 그러면서 이제 시간들을 절약하는 거나 그 y 모든 así 일을 ahorro 이제 mi 삶을 계산해 가면서 tiempo 사는데 y vivo calculando todo en mi 성경을 vida. 그냥 읽는 거 딱딱 짝을 맞춰서 읽어놨는데 그때 성경이 바로 이해가 Cuando uno lee simplemente la Biblia y cuando uno va 그럼 leyendo, 안식이라는 ahora encajando 것은 las 그냥 parejas, es 일요일날 토요일날 realmente, 쉬라 그게 아니고 uno puede entender, no nos dice 이것들은 que 장래일의 descansemos el día de 그림자라는 것이죠. reposo, sino que 그래서 esto es 실체는 뭐냐? lo que ha de 예수라는 venir 거죠. en el futuro. La figura 어린 양 verdadera es 그 Jesucristo. 죽어질 어린 양도 실체는 그 También 어린 el 양 Cordero de la 예수님의 Pascua. 그림자입니다. La figura verdadera se 그래서 refiere al Señor 예수님 수고하고 Jesús. 문진지다 Por eso 자들 Jesucristo 반대 dice, 내가 todos los 너희를 trabajados, 쉬게 cansados, 하리라. venid a mí, yo os haré descansar. 그럼 여러분 우리가 예수 앞에 Entonces, 나오면 cuando uno viene delante de Jesús, 모든 짐을 벗어버리고 toda 쉴 수 있다. carga se descarga y puede descansar. 수고하고 문진지다 Todos los trabajados y cargados, venid a mí, yo os haré 병든 descansar. 사람도 Los 뭐 enfermos, 죄인들도 los 가늠한 여자도 pecadores, 여러분, los 신은 que han 그걸 cometido 의지하는 adulterio.
Acerca de 그게 ello se 참된 refiere. 뜻이에요. Eso es el 그 sentido 여러분들 예수님 verdadero. 앞에 와서 Ustedes viniendo delante de 죄의 Jesús, 짐을 벗어야 돼요. la carga del 그 pecado 잘 deben de 몰라도 교회 despojarse. 와도 No conocen bien, 죄인으로 aunque 남아 vienen a la 있는 거예요. iglesia. Ustedes quedan como 신앙이 pecadores 잘못된 거예요. y están llevando mal la vida 예수님을 de fe. 만나면 Cuando uno se encuentra con 그래 모든 Jesús, 죄의 짐을 toda la 벗어야 carga del 그게 pecado se debe 원칙이에요. despojar. Eso 예수님 es lo 십자가에 못 박혀 correcto. 죽으신 El 것은 Señor Jesús muere 그냥 형식으로 crucificado. 죽은 게 아니라 No es que murió 죄를 así 대신했고 como una formalidad, se 십자가로 encargó nuestro 말미암아 pecado y por la 내 죄를 cruz. 벗어나야 그게 참된 신앙. Ahora, el que nos despojemos nuestro pecado es la verdadera vida de fe. Aparte de ello, 인간의 개념을 가지고 con el concepto del hombre, 성경을 오해하는 분들이 너무너무 hay 많아요. muchos que 자, 그분들 malinterpretan la 자기 Biblia. 참 믿는다고 해서 Ellos 성경 dicen que 자체를 잘 están 모르. creyendo muy bien, 특히 pero no 누가복음 entienden la Biblia en 10장에 강도 sí. 만난 자 이야기가 나와요. Por ejemplo, aparece el hombre que se encontró con ladrones. 그래서 이제 거기서 말하기를 Aquí dice, 누가 이제 그 어떤 예루살렘 여리고를 가다 강도를 un 만났어요. hombre iba de Jerusalén a Jericó y se encuentra con ladrones. 거기에 이제 한 제사장이 그냥 Pasaba un 지나갔고 sacerdote y pasó de largo. 레위인도 그냥 Un 지나갔는데 levita pasó de largo. 세 번째 그 En tercer lugar, 사마리아인이 와서 강도만을 viene el 구해주는 이야기가 samaritano 나와요. y le salva al hombre que se encontró con los ladrones. 성경에 말하기를 La Biblia 이 dice, 셋 중에 누가 강도 만난 자 이웃이 entre 되겠느냐. los tres, ¿quién es el prójimo del hombre que se encontró con ladrones? 너희도 가서 이와 같이 하라. Ah, haz lo mismo, le dice. Así habló. 그거는 말이 Eso no tiene 우리는 sentido. 그렇게 할 수가 없어. No podemos hacer así. 자, 레위인은 우리를 죄에서 구원해 주신 그림자, 예수 그때의 그림자예요. El levita es, el samaritano es la sombra de Jesucristo quien nos 그가 salva. 와서 죽어가는 그 강도 만나 구원해 주잖아요. Él salva al hombre que se encontró con los 성경은 ladrones. 이야기하기를 Y la Biblia dice, 우리는 강도 만난 자예요. somos hombres que se han encontrado con los ladrones. 그리고 ¿Entienden? 그 사마리아인은 예수 Y el 그리스도. samaritano se refiere al Señor Jesús. 우리를 그러니까 이게 구원받는 이야기예요. Y es acerca de la 근데 많은 salvación. 사람들은 말하기를 Pero mucha gente dice, 너도 가서 이와 같이 해라. tú haz lo mismo. 그 사람들은 La gente 사마리아처럼 하려고 해요. trata de hacer como el hombre 말도 안 samaritano. 돼요. Es 우리는 absurdo. 못해요. No podemos 우리 hacerlo 못하게 así. 예수님이 대신 No 죽어줬는데 podemos hacerlo así. 우리 Jesucristo murió en lugar de 예수님처럼 우리 nosotros. 남의 죄를 사해 줄 수 있습니까? ¿Nosotros podemos perdonar el pecado de otra 우리는 persona? 거기서 강도 만난 자예요. Somos hombres que se han 강도 encontrado 만난 자 con los 구원을 받는 ladrones. 사람이고 El hombre que se encontró con ladrones recibe la salvación. 레위인은 뭡니까? 그 이제 사마리아인은 El samaritano 구세주 우리 강도 만난 구원은 구세주예요. es nuestro Salvador, 하나는 구원 que nos 받아야 할 salva. 사람이고 Uno es el que debe recibir la salvación, otro es el 우리를 Salvador. 구원하시는 예수님이지 El que 우리가 nos salva es 구원자가 Jesucristo. 아니에요. Nosotros no somos los salvadores. 성경을 전부 다 이제 그런 식으로 De tal 읽으니까. manera uno lee la Biblia. 그다음에 이제 아주 중요한 이야기는 Y algo 뭐냐면 muy importante que es, 성경 우리 구원받기 뭘 해야 하느냐? ¿qué debemos hacer para recibir la 율법을 지켜야 salvación? 합니까? Debemos cumplir los 충성을 해야 mandamientos, 합니까? debemos ser 노력을 fieles, 해야 합니까? debemos 기도를 해야 de 합니까? tener 뭘 esfuerzo, 해야 합니까? orar, ofrendar. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué hizo el hombre que se encontró con 그 ladrones? 이야기에서 예수님이 그 Allí el Señor 이야기합니다. Jesús dice, 어떤 사람이 예루살렘 여리고의 강도를 만나면 un hombre iba de Jerusalén a Jericó y se encuentra con ladrones y se encontró y estaba medio muerto y lo dejan. 그냥 지나갔고 El 레위인도 그냥 지나갔고 sacerdote levita pasa de 어떤 largo, 사마리아인은 pero un 하나님 samaritano 그 길을 걸어보 불쌍히 여겨 tuvo misericordia de él, se acercó, 기름과 포도주를 상처에 붓고 le pone en su herida el aceite y el vino y le venda y le pone en su animal sobre la cabalgadura y luego le lleva al mesón y al día siguiente, ahora cuida a este hombre, si te cuesta, yo te pago de más. Algo muy interesante.
Está el hombre que se encontró con los ladrones, está el 강도 samaritano. 만난 구원받을 우리가 할 우리입니다. Nosotros somos 사마리아인은 우리 ese hombre que 구원하신 se 예수님인데 encontró con ladrones. El 너도 가서 이와 samaritano es 같이 해라. Jesucristo. Tú haz lo mismo, le dice. 그 율법적으로 행하라 이런 얘기인데 Ahora que haga conforme a la ley 그 así. 이야기는 우리는 그렇게 못한다. Eso quiere decir, pero quiere decir, 우리는 nosotros 남을 no 구원하지 no 못합니다. podemos salvar a 나도 otros. 구원은 못 받아. Ni yo 우리는 puedo 구원해야 salvarme. 할 사마리아인이 아니고 No somos el samaritano que debe 구원을 받아야 할 salvar. 강도 만난 자. Somos el samaritano que debe 그러니까 recibir la 우리 생각 salvación. 자체가 전혀 Nuestro 성경 pensamiento en sí. 다르게 이해가 돼. Nosotros, con nuestro pensamiento, 여러분, entendemos de 진짜 manera 너도 totalmente 가서 이와 같이 distinta la Biblia. 해라. Jesús dice, haz tú lo mismo. 못한다는 걸 이야기하는 거예요. Nos dice que nosotros no podemos 여러분 hacer 우리가 eso. 어떻게 남의 죄를 대신해 ¿Cómo 죽을 수 있어요? podremos morir por el 우리가 남을 pecado de 어떻게 otras 구원합니까? personas? ¿Cómo podremos salvar a 우리는 otras 예수님의 personas? 은혜로 구원을 받아야 하는 것입니다. Por la gracia de Jesús debemos de recibir la 구원자는 salvación. 예수님을 가리키는 거고 Jesucristo es el 우리가 Salvador. 구원받는 강도 만난 자. Y el hombre que se encontró con ladrones es el que recibe la 아주 중요한 salvación. 것은 뭐냐면 Algo muy importante que es, 구원받기 위해서 강도만 자가 뭘 했어? para recibir la salvación no hizo nada el hombre que se encontró con ladrones. 아무것도 안 했어. No hizo absolutamente nada el hombre que se encontró con ladrones. Iba de Jerusalén a Jericó, se encuentra con ladrones 죽어가고요. 그건 아무것도 안 했어. y iba muriendo después de que le pegaron los ladrones. 사마리아 여행한 그 일을 보고 Y dice que un samaritano en el viaje lo ve y tuvo misericordia, se acerca 기름과 포도주를 상치해. y le pone el 그 싸움에 aceite del vino y le venda, le pone en su cabalgadura y lo lleva al mesón, 데나리온 둘을 내. le cuida y le da 2 denarios al mesonero. 사마리아 10가지를 했는데 Cuando regrese, ahora te pagaré de más y te cuesta de más. ¿Qué hizo el hombre que se encontró con ladrones? Absolutamente nada. 자, 여러분 Señores, 오늘날 hoy 성경을 en 잘 día, 모르는 사람들은 gente que no conoce bien la Biblia, 세상밖에 우리가 뭘 하고 hacer algo por el perdón del pecado, así dice, 우리가 뭘 해서 구원받았다면 si haciendo algo obtenemos el perdón del pecado, significa que nosotros de por sí obtenemos la salvación, no es la gracia. No necesitamos de Salvador. Nosotros no podemos 우리는 아무것도 하지 salvarnos. 말아야 No debemos hacer absolutamente nada. 그리스도만 해요. Jesucristo es el único que debe hacer para la salvación. 잘못된 신앙이에요. Una creencia errada, falsa. Nuestro empeño, nuestro trabajo se refiere, hagamos lo que hagamos, con nuestra manera ni una pizca de pecado podemos lavar. 예수 그리스도밖에 없습니다. Lo único que puede lavar nuestro pecado es el Señor Jesucristo, haciendo algo, obteniendo el perdón del pecado, la salvación. No quiere hacer así, 자, 성경을 봅시다. pero vamos a ver la Biblia. 에베소 2장에 너희 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨다. En Efesios 2, vosotros dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. 전에는 En el 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. 4절에 En el 4, 긍휼의 풍성하신 하나님이 우리 상 그 큰 사랑을 인하여 pero Dios es, que es rico en misericordia por su gran amor con quien nos amó. 5절 En el 5, 허물 준 우리 그리스도와 함께 살린 너희가 은혜로 aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. 은혜라고 하는 것은 Aquí lo que dice 내가 gracia, 대가를 지불하면 안 돼요. uno no tiene que ahora pagar por ello lo que es la gracia. No debe entrar nuestro empeño 내가 아무것도 없이 값 없이 sin 받는 게 nada. 은혜예요. Lo que uno recibe de manera gratuita es la gracia. 성경은 그걸 La Biblia nos habla acerca de ello a nosotros. 구약의 창세기 En el Antiguo 27장에 Testamento, en Génesis 27, 이제 그 야곱과 에서가 아버지께 복 받는 이야기가 나와. Jacob y Esaú reciben la bendición del Padre. 사람들이 나한테 질문해요. La gente me pregunta a mí, 야곱이 거짓말은 왜 복을 받았나? Jacob mintió porque recibe la bendición. 사람들이 이해가 안 간대. La gente dice que no puede 내가 entender. 이야기를 했어요. Yo le digo a ellos, 거짓말하는 사람이 누가 있는데? ¿quién jamás ha mentido?
거짓말해도 복 못 받는 지구에 복 받은 사람 하나도 없어요. Si ahora no debe mentir para recibir la bendición, ¿quién podría recibir la bendición en este 맞아요. planeta? ¿Cierto? 거짓말하고 착해야 복 받는다고 하는데 그 말이 안 돼요. Es absurdo que deba ser bueno sin mentir para recibir la 모든 bendición. 복은 은혜로 값없이 Toda 받는 것이 bendición es de manera gratuita 노력해서 mediante la 대가로 gracia. 받는 게 아니에요. Por empeño, por algo a cambio, 자, no lo 그렇기 때문에 오늘 recibe. 많은 Por 사람이 lo 그런 cual hoy en día 관념을 mucha gente 가지고 tiene ese concepto 세상 밖에 내가 뭘 y 해야 para 하고 뭘 obtener el 해야 perdón 하고 del 뭘 pecado 해야 하고 dice que tiene que hacer algo, algo, algo 그리고 뭐 복을 받기 뭘 y que 해야 para 하고 recibir 뭘 la 해야 bendición debe hacer 아닙니다. algo, algo, algo. No, no es así. 그 성경에서 하나님 복을 Por lo cual la 받을 때 우리가 Biblia, 뭐 cuando 대가를 uno 지불하지 않습니다. recibe la bendición, no pagamos algo a 예수님이 굉장히 cambio. 많은 병자를 살렸죠. Jesucristo salvó a tantos 한 사람의 enfermos, 돈을 받은 적이 curó a tantos enfermos, pero 돈을 받는 no 건 cobró 은혜가 a 안 ni 되기 siquiera a uno, porque 우리를 no 죄 debe 사해 주는 것도 para 우리 darnos el 노력이나 perdón del 수고가 pecado. 들어가면 Nuestro 은혜가 empeño, 아닙니다. esfuerzo, si se inmiscuye, no es gracia. 자, 긍휼에 풍성하신 하나님 우리를 사는 그 큰 사랑을 인하여 Dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Juntamente con Cristo, por gracia sois 우리가 salvos. 은혜로 구원을 얻은 것입니다. Por gracia hemos sido salvos. 아무 Gracia 대가가 지고 손끝만한 대가가 sin 들어가면 nada a cambio. Si entra aunque sea una pizca de algo, no es gracia. Para el perdón del pecado, el que debamos de hacer algo, 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 eso en sí está errado. 은혜로 구원받았다는 것은 El que dice, por 대가도 gracia 없고 soy 아무 일도 salvo, 하지 않은 상태에서 구원을 은혜로 얻는 것입니다. no haciendo absolutamente nada, la salvación 은혜란 건 se 대가를 recibe mediante la 지불하면 은혜가 gracia. 안 됩니다. Ahora, si se 근데 오늘 hace algo a 많은 cambio, 제가 no 많은 es 일을 하려고 gracia. 합니다. Pero muchos quieren hacer 이 algo para obtener el 죄를 perdón del 사함받기 pecado. Para 위해서는 obtener el perdón del 예수 pecado, 십자가에 못 박혀 준 그것 el Señor 하나로 Jesucristo murió en la cruz 충분합니다. y con eso es 거기에 suficiente. 더 보탤 게 아무것도 No hay nada de lo que tengamos que 없어요. poner en 우리가 medio. 뭘 해야 하고 Pero 뭘 hacer 해야 하고 algo, 11조 내야 algo, 하고 tenemos que pagar 주일 los 지켜야 diezmos, 하고 뭐 cumplir el 안식일을 지켜야 domingo, 하고 cumplir 전부 다 el día de reposo. Todo es equivocado. 여러분 이 구원은 은혜로 되는 것입니다. Esta salvación es mediante la gracia. 그래서 2장 8절에 뭐랍니까? Por eso en el 2.8 que 너희가 dice, 그 은혜를 인하여 믿음으로 porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, 노력의 행위로 된 게 아니라 que no 하나님의 es 선물이라. por el esfuerzo nuestro, es un regalo de Dios, que dice en el 9, 행위에서 난 것이 no por 아니니. obra. 여러분 조그마한 Señores, 노력이나 조그마한 Aunque sea un 일에도 poquito 행위가 de 되는 겁니다. esfuerzo, empeño, si entra, es obra. 구원은 전혀 La salvación 행한 게 아닙니다. para nada ha surgido de la obra. 예수님의 십자가 그뭐 우리가 La 좀 cruz 더해도 de 안 되고 Jesucristo 덜해도 안 no 되고 tenemos que 십자가 inmiscuir, no tenemos que 그것만으로 sacar un poquito. 충분하게 죄가 Con la 씻어지게끔 되어 cruz 있습니다. es suficiente, con eso está de hecho para que se lave el pecado. 그걸 잘 모르는 사람들은 La gente que no sabe 내가 eso 예수 십자가에 못 박혀 내가 뭘 해야 죄 사함 받으려. dice que debemos hacer algo para la crucifixión de Jesucristo y así podemos obtener el perdón del pecado, creyendo de que la sangre de Jesucristo derramada en la cruz perdona nuestro pecado. El creer no es obra. 믿음으로 값없이 죄를 사해 주신 것을 믿음으로. Ahora es creer que de manera gratuita nos lavó el pecado. Nuestro empeño, esfuerzo, si se inmiscuye, no es salvación. 그래서 행위에서 난 것이 아니니 No es por obras 못하게 하려는. para que nadie se gloríe. 오늘 요한복음 아까 5장에 대한 이야기를 했어요. Hoy hablamos acerca de San Juan 5. 예수님께서 El Señor 그 Jesús 예루살렘 베데스다 연못가에 갔어요. fue al estanque de Bethesda. 거기에는 연못에 천사가 하늘에서 내려와서 Allí había venido el ángel del cielo. 가끔 못에 소용돌이가 치게 하는데 A veces iba agitando el 그 estanque. 소용돌이 칠 때 먼저 들어간 어떤 병이 들어갈 때다 낫게 돼. El primero que entre, cuando se agita el agua, sea cual fuera la enfermedad que tenga, se cura. 근데 많은 사람들 그 이제 병자들이 Mucha gente, 거기 연못가에 있습니다. los enfermos estaban en el 천사 물어봐 estanque. 먼저 들어가려고. Y cuando agite el agua, el ángel quería 하나님의 entrar. 천사가 아니에요. Pero ese ángel no era el ángel de Dios. 자, 먼저 들어갔다 남보다 더 빨리 El 들어갔다. que entre en primer lugar, antes que otro, significa 하나님 그 행위를 따라 복을 주지 않습니다.
Dios no le da la bendición a cambio de la obra. 저 타락한 천사. Ese ángel es el ángel que se ha 두 corrompido. 번째로 예수님이 En 베스다 segundo 연못에 lugar, 갔는데 Jesucristo va al estanque de Bethesda. 천사들이 무슨 일을 했냐면 ¿Qué hacían los ángeles? 사람의 시야를 전부 예수님을 쳐다봐야 예수님 몸만 쳐다보게 해서 Toda la vista de los hombres debían dirigirse 천사 al 물을 Señor 동안에 Jesús, 발톱을 pero 몸만 hace para 쳐다보고 que 있어. no 예수님 se 곁에 와서 dirija. 뭐 쳐다보지도 않았어. Solamente ve el cuerpo. Nadie se acerca al Señor Jesús. 거기 38년 된 병자 있었는데 Allí estaba el enfermo 38 años. 38년 된 병자 물이 동하는 걸 봐도 자기가 Este enfermo de 38 años, aunque ve que el agua se agita, no puede usar su cuerpo y solamente ahora se mueve y no puede entrar. 발을 물에 잠가놓고 걸터 앉은 사람도 있고 Y hay gente que había puesto el pie y moja su pie. Y allí está. 예수님이 거기 오셨습니다. Jesús viene allí. 악한 사단은 Pero Satanás malo, 사람들의 시야를 예수님 앞에 안 향하고 la vista de los hombres, 쳐다보면 예수님 오신 hace para que se fije en el estanque, no hace para que se fije en 그들은 Jesucristo. 천사가 물을 도할 때 먼저 들어가는 그건 행위입니다. El que entra en primer lugar cuando se agita el agua, eso es obra. 그건 은혜로 주시기 때문에 Dios nos da la salvación 절대 por la 행위를 gracia. 따라서 복을 Jamás, 주십니다. tras la obra, nos da la bendición. 하나님의 천사가 아니고 타락한 No es el ángel de Dios, es un ángel que se ha 예수님이 corrompido. 38년 병자를 낫게 했는데 El Señor Jesús había curado al enfermo de 38 años, 사람들 예수님을 쳐다보질 못했어요. pero la gente no podía mirar al 만약 Señor 병자를 Jesús. 낫게 하는 걸 봤더라면 Si hubiese visto que le curaba al enfermo, 사람들이 전부 다 예수님 todas las 앞에 personas delante de Jesús dirían, ay Señor, cúrame mi enfermedad, y ellos se sanarían. Pero el ángel había hecho que la vista de ellos se fije en otro lugar que no era Jesús. Hoy en día mucha gente leyendo la Biblia, a pesar de que leen, son engañados por Satanás. No conoce la compañera de la parte de la Biblia y si cumple el día de reposo, si cumple la ley, recibirá la bendición. Dice, incorrecto. No puede recibir la bendición cumpliendo la ley porque ha desobedecido. No hay nadie que así pueda cumplir y recibir la bendición. Nadie. Por eso Dios, sin nada a cambio, por la gracia, sin ningún empeño, si nosotros tenemos empeño, si nosotros tenemos un esfuerzo, se rompe la gracia. Sin ningún empeño, esfuerzo, simplemente por la sangre del Señor Jesús. Es creer de que mi pecado ha sido perdonado. Eso es fe. Si han hecho algo, eso es obra. Hoy en día mucha gente, ¿cuál es la razón por la cual no puede obtener el perdón del pecado? En Génesis 27 del Antiguo Testamento, con empeño de Saúl cazando, aunque lleva la comida al padre, a pesar de ello recibe la maldición. Jacob no hizo absolutamente nada. Por la gracia realmente recibe la bendición. Hasta ahora, en el corazón de mucha gente, con el concepto de la religión, no es que haciendo algo uno recibe la bendición. Realmente, cuando ellos deberían aceptar con fe, simplemente Jesús va al estanque de Bethesda, fue para curar a mucha gente, pero nadie miraba al Señor Jesús. Si hubiese visto, con solo ver que le curaba al enfermo que estaba al lado, mira, ese enfermo fue curado por Jesús, camina, cúreme, cúreme, y todos iban a ser sanados. Pero por mirar el estanque, ni se dieron cuenta que vino Jesús y no sabían que se curó, simplemente viendo que él camina. No debes caminar, es día de reposo. En el día de reposo es el momento que uno disfruta del descanso, dejando toda la carga del pecado por Jesús. Y es el descanso verdadero. El enfermo nada tiene que hacer. Simplemente creer en la palabra de Jesús. Levántate, toma tu lecho y anda.
마음에 약간 거부가 왔죠. Como que sentía un rechazo en su corazón. No puedo caminar. 해서도 안 된다. Yo traté de caminar, no lo logré. 이게 어쨌습니까? ¿Qué pasó? 금방 마음에 생각을 했습니다. Él al momento pensó, 나는 못 걸어. yo no puedo caminar. 그런데 Pero 저분이 걸어가라고 하시네. él me dice que camine. 내가 내 생각을 따라서 잘 된 게 뭐가 있어? Yo cuando he ido tras mi pensamiento, ¿en qué me ha ido bien? Hoy dejando mi pensamiento, 저분의 말 한번 들어보자. voy a escuchar la palabra de él. 걸어가니까 걸어지는 거야. Y cuando trató de caminar, 그래 caminó. 걸어가는데 Y él caminaba. 연못 쳐다보면 아무도 몰라요. Nadie de los que mira el estanque se da cuenta. 지금도 많은 사람들이 Hasta ahora mucha gente, 성경을 읽지만 a pesar de que lee la Biblia, 자기가 잘해서 복 자꾸 행위주의로 quiere recibir la bendición haciendo bien algo, 복을 que se 받기 dirige 위해서 conforme a 주의를 las obras. 지키고 Cumplir los 안식일을 domingos, 지키고 cumplir el día de 뭐 reposo, 충성하고 ser 뭘 fiel, 하고 haciendo 뭐 algo, 헌금을 haciendo 하고 algo, 착한 일을 ofrendando, 하고. haciendo algo bueno. 그래서 하면은 그건 행위. Y cuando lo hace así, es obra 우리 구원받기 위해서 너희가 그 para recibir la 은혜를 salvación. 위하여 믿음으로만 구원을. Por gracia, por la fe has recibido la salvación, dice. El enfermo 38 años caminó, 행위가 아니었습니다. no era obra. 예수님이 걸어가는 얘기를 믿었습니다. Él creyó la palabra de Jesús que le dice que camine. Bien sabía que no podía caminar, 자기 생각 버리고 dejando su 예수님 pensamiento. 말씀 믿음을 걸어보니 걸어졌습니다. Cuando caminó con la fe creyendo en la palabra de Jesús, caminó. Es creer en la palabra nosotros. En Romanos dice que mediante la sangre de Jesucristo mi pecado ha sido lavado. Ah, mi pecado fue lavado. Entonces es creer en la palabra. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero siendo justificados gratuitamente por la redención en Cristo Jesús. Así dice. Debemos creer en esta palabra. Sin creer en esta palabra, uno trata de ser bueno, justo, trata de hacer cosas buenas. Está creyendo en Jesús de manera contraria, pero en San Juan 5, el que puede hacerlo bien, el que tiene la convicción para entrar en primer lugar cuando se agita el agua. Y así se dirige conforme a cómo le lleva el ángel. Tanta gente como aquella persona es engañada por la voz de Satanás. Yo, si soy fiel, si yo me empeño en orar, si hago algo, cree que recibirá la bendición. No es así. Este enfermo dejó todo su pensamiento que tenía hasta ahora y creyó en la palabra de Jesús tal como era. Levántate, toma tu lecho y anda. No encajaba, pero creyó en la palabra tal como era y fue como recibió la salvación esta persona. Nosotros también creemos la palabra tal como es. Soy pecador, pero Dios me dice justo. Si Dios me dice justo, tengo que creer que soy justo y ya. No soy ni sobresaliente. ¿Por qué vamos a decir que somos pecadores siendo justos? Entonces uno debe ser destruido si Dios nos dice justo. Si Dios nos dice que no se acuerda nuestro pecado, si nos dice que nos lavó y uno dice que es pecador, está del lado contrario, debe recibir la destrucción y la maldición. Vamos a creer de esta manera. Por más pecado que yo tenga, si Dios nos dice justos, somos justos. Amén. Por más pecado que tengamos, si Dios nos dice santos, somos santos. Si Dios nos dice que no se acuerda de nuestro pecado, no se acuerda y punto. Si nos dice que nos dejó más blanco que la nieve, todo nuestro pensamiento dejando a un lado, vamos a creer en la palabra de Dios. En la Biblia aparecen tantas partes que nuestro pecado ha sido lavado, pero la gente no lee en esa palabra y hay gente que cree en su pensamiento. Eso no es una persona que cree en Jesús. Son engañados por Satanás del príncipe de la potestad del aire. Para obtener el perdón del pecado no hay nada lo que tenga que hacer. Si hay algo que tenga que hacer, Jesús lo hizo todo. Él cargó nuestro pecado, derramó la sangre, murió
y resucitó en 3 días. 우리 죄는 어디서 십자가에서 끝이 났습니다. Nuestro pecado acabó en la cruz. 죄를 사해 달라고 구해야 하는 게 아니고 No es que tenemos que pedir para el 십자가에 perdón 못 del 박기 pecado, 쉬운 우리가 sino que 죄를 murió sobre la 사해 cruz 줬다는 그 y 말씀을 nuestro pecado ha 믿어야 sido 합니다. perdonado y debemos creer en esta palabra. 죄를 사해 달라는 말은 실제 우리 El 죄를 que pidamos 사했다고 perdón de 됐는데 pecado, 그 ya la 말을 Biblia 안 dice 믿는 que 겁니다. nos perdonó, 우리 significa que 생각을 no 다 creemos en esa 버리고 palabra, dejando todo nuestro pensamiento. 하나님이 어렵다고 하셨다. Si Dios nos dice justos, 어렵다고 믿으세요. crean de que son 이게 justos. 예수를 믿는 거예요. Eso es creer en Jesús. 하나님의 은혜로 Mediante la gracia de Dios gratuitamente, 어렵다 하심을 얻은 자 됐다. ahora somos justificados gratuitamente. Tú eres justo 어렵다 하심을 얻었습니다. porque has sido justificado. Me dicen, tú eres justo. 여러분 모두에게 Sí, soy justo. A todos ustedes Dios les dice 어렵다 justos. 하심을 입었습니다. Ustedes han sido justificados. 아멘 한번 해보세요. Amén, digan. 아멘. Amén. 그게 예수를 믿는 것이죠. Eso es creer en 내 Jesús. 생각이 어떠하든지 간에 Sea como fuese su pensamiento. 걷질 못하는 거 El 알지만 enfermo 38 no puede caminar bien, sabe eso. Pero Jesús le dice que camine, entonces él intentó caminar y caminó. Tu pecado ha sido lavado. Así dijo, 여자여 네 죄 사함을 mujer, 받았느니라. tú has obtenido el perdón del pecado. 그건 우리에게 하신 이야기입니다. Eso es algo que nos dice a nosotros. Al paralítico le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. No solamente a él le dice, sino que el Señor nos dice a nosotros también eso, dejando todo nuestro 그 pensamiento. 말씀을 믿읍시다. Es creer en 그게 aquella palabra. 참으로 예수님을 믿는 것이다. Eso es creer verdaderamente en Jesús. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 거룩하신 하나님 아버지 감사합니다. Dios Padre Santo, le agradecemos. 예수님 십자가에 못 박히신 2000년이 El Señor Jesucristo fue crucificado y pasó 우리 2000 죄를 años. 사했는데 오늘날도 모두 죄 사해 달라고 비는 사람 너무 많습니다. Hay tanta gente que pide el perdón del 하나님 pecado hoy en 말씀을 믿지 día. 않습니다. 그들 No han creído en la 돌이키게 해주시고 palabra de 하나님 Dios. 믿게 Permite que ellos se arrepientan, que crean en la palabra de Dios, que dejen todos sus pensamientos mediante la sangre de Jesucristo, que puedan creer 이번 en el Señor Jesucristo 모두 en este 지금까지 어떤 campamento 신앙을 todos, 했든지 sea cual 성경을 fuere la 그런 vida de 신앙을 fe, 갖도록 축복해 주옵소서. que puedan llevar la vida de fe 감사를 드립니다. conforme a la palabra. Le 예수 이름으로 agradecemos. 기도드립니다. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. 여러분 대단히 감사합니다. Muchísimas gracias, señores.